Hello, good morning everyone, good afternoon. So now we will have the continuation of our topic of the phlebotomy technique. So I hope you had a great day or great week sa inyong intrams week. So now let's start. So we are done the step 1 hanggang step 7. So now we will start with step 8. So step 8 is to apply the tourniquet and select the appropriate venipuncture site. Okay, so the tourniquet should be applied 3 to 4 inches above the intended venipuncture site to restrict your venous blood flow. And of course, to make a more prominent na vein. So ayun, make the veins more prominent. Kasi nga, if your tourniquet is too close sa inyong venipuncture site, the vein may collapse habang nagjo-draw kayo ng blood. Tapos naman, pag sobrang layo naman, if too far above the site, it may be ineffective. So, tapos, in drawing a blood naman from your hand vein dito sa kamay ninyo, the tourniquet is applied into a proximal to the wrist bone, okay? Tapos guys, if a patient naman has a very visible nga and very prominent vein, kanang maskin wala pa ninyong nataurag tourniquet is kanang very klaro grabe nga ka-bulge ang ilahang mga veins gani. Pwede naman ang tourniquet application is after the site has been kanang nalimpyuhan na gani ninyo and you are ready to insert the needle. So ganyan. So your tourniquet must never be left on an arm for more than a minute kasi that will cause na baka sobrang pula na yung kamay ni patient or di kaya maging purple. Tapos binhod po na siya guys sa kamot gani if masubraan na lengthy ang pagstay sa tourniquet sa inyong sa kamot ni patient. So, and also guys, the tourniquet should be tight enough to slow your venous flow without affecting your arterial flow. So, dili ra kayo siya buot, dili pod kayo siya luag. Kasi nga, if too tight yung tourniquet ninyo, it may prevent arterial blood flow into the area. Tsaka, it will result into the failure na wala kayong makuhang blood. Tapos, if it's too loose naman yung tourniquet ninyo, of course, it would be useless kasi di magiging visible and more prominent yung vein. Pag sobrang, luwag kaayo ang inyong tourniquet. Then, of course, your tourniquet, guys, should be lie flat. Okay, flat na siya around sa patient's arm. It should not be rolling or twisting. Okay, kay sakit man gud na siya if kanang matwist ka niyang tourniquet, ana. Tapos, di ba, tulad nga ng sabi is, dapat, tama lang ang iyahang kaguot or kaluag. Not into the point nga, masakitan ang inyong patient. Tapos guys, there's a tendency kasi, a greater tendency na yung sa arms nga ng ating obese patient, the tourniquet will be roll or twist. Ma-roll or twist gani siya kasi nga, di ba, if you pansin, yung mga arms ng ating obese patient is very big. Tapos, baka pag nyo sa tourniquet, pag bira gani is dili siya makaya gani. So, there's a tendency nga mag-roll gani siya or mag-twist. So, on what they do to this is they apply two tourniquet. Okay, two tourniquet. So, two tourniquet placed on top of one another or ginagamit nila together para ma-hold jud ang sturdy enough gani para ma-prevent ang problem na mag-roll ang atuang tourniquet sa arm ni patient. Ano siya? Tapos next, ito. So, when the tourniquet is in place,
ask the patients to clench or make a fist. Okay, so that the veins in the arm become more prominent, and making for us na easier to locate and to enter the needle. But mind you guys, okay, the pumping or kanang pag close open gani repeatedly, that should be prohibited kasi nga as it causes muscle movement that can make the vein location more difficult. Kasi pag mag-close open ganun sila, o di ba ma-move ang muscle ninyo, ang muscle sana. Then, kamo pod nga si is malibog mo kung palpate ninyo, malibog mo kung nabajud dira ang vein kasi nga nag-close open so malihok ng ang muscle nga naa didto. And also guys, pumping can also cause changes sa blood components ninyo. Okay, that could affect the test result, especially sa potassium at saka sa calcium ninyo. So that's why it should be prohibited. Then, in applying a tourniquet naman guys sa mga patient na ganyan, dermatitis problem or sensitive skin, pwede naman na yung tourniquet ninyo is pwede yung arm nila lagyan ninyo ng dry towel or gauze or hospital gown sleeve pag inpatient, ganyan. Tas pwede nyo doon patong nyo yung tourniquet ninyo para naiwasan natin yung problem, di ba? Kasi nga baka allergy sila, mga ganyan. Tapos naman, for your outpatient department naman, sometimes kasi meron tayong mga outpatient department na mga naka-polo or naka-jacket, nga na gani. So, on what you will do with that is, pag very tight gani lang sleeves kanang dili masaka nga na. So you can apply the tourniquet naman on their sleeves para para dili na pud maglisod gani si patient. Kasi there times talaga nga maglisod og saka sa ilahang sleeves ingana. But you can naman ask permission bago ninyo nahimuon, or pwede kung halimbawa naka-jacket sila tapos nakasilay ka ng inner nga sapo, naka-t-shirt ingana, you can ask naman nga kung pwede is hubuon nila ang ilahang jacket para mas easier gani ang pagkuha og dugo. So at least di ba one shot lang. So ingana siya. Then of course, guys, you should never apply your tourniquet over an open sore. Kanang mga samad-samad. So, lang. Okay, so here are the step-by-step na, in tourniquet application. Diba? First step is, of course, you should place the tourniquet around the arm 3 to 4 inches above the intended venipuncture site. Kasi nga tulad ng sabi natin kanina, di ba? If it's too close to the site, the vein may collapse naman. If it's too far, ayun, it will be ineffective. Kasi nga hindi magiging prominent yung vein. Tapos, step 2, you grasp one side of the tourniquet in each hand, a few inches from the end, so that it will allow sufficient length for fastening the tourniquet. Kanang inigtali na gani ninyo, di ba? Dira kayo duol sa arm, dira po kayo duol sa end, di nga na. And creating a loop later, para mas dali. So, you grasp one side of each tourniquet. Then number 3, of course, apply a small amount of tension and maintain it throughout the process. Kasi nga, tension is needed so the tourniquet will be snug enough pag itali na ninyo. Kanang tama lang po nga tension na. Kasi if it's too much tension, guys, na siya kanang very tight na gani ang tourniquet inigtali ninyo later on, and it will roll up itself na lang. And that will cause a discomfort talaga sa patient. Sakit na siya sa panit actually. Okay, so next is step 4.
Bring the two sides together and grasp them both between the thumb and the forefinger of the right. So if you can see sa picture. So number 4, that is a preparation for crossing the sides over. Kasi later i-cross sides mo yung both ends eh. So ayan, if you can see. Then number 5, reach over the right hand and grasp the right side of the tourniquet between your thumb and your forefinger of the left hand and release it from the grip of your right hand. So that now the tourniquet's end will now be held in opposite hand na. So with the side cross over each other. Then ayun, number 6 is that cross the left hand over your right hand near the left index, the thumb, and forefinger of the left hand. So, then close to the patient's arm. Ganyan. Kasi if there's too much space kasi between the left index, grasping both sides together between finger and the patient's arm, the tourniquet kasi will be too loose. Anyan. Tapos, number 7, while securely grasping your both sides, use either the left middle finger or your right index finger to tuck a portion of the left side under the right side and pull it into a loop. So, dito sa step 7 is maggagawa na kayo ng loop. Okay? So, the loop allows the tourniquet to be released quickly by a slightly tag at sa end ng form ng ating tourniquet. Kanang igo na lang gani ninyo birahon. Kasi pag mag-imong tali kay basi maglisod mo bira after your venipuncture. So, pag ingana, just a loop nga, no? Bira lang, then the tourniquet will be easily released. Yan na. Then, a properly tied tourniquet with the ends pointing toward the shoulder. So, this is how it looks, guys. If you can see sa picture, ang properly tied nga tourniquet. Dapat yung both ends, guys, if you can see, naka-point siya sa, sa shoulder ninyo. Point ng inyong shoulder. Kasi, if dili gani ka nang maadto siya sa site gani, so that will cause a contamination during your blood collection manggod. Diba, hugabi ato ang tourniqueting nga tas maadto siya sa venipuncture site niya na halimbawa ni-clean ninyo, hubaba siya nga na, so that will cause a contamination sa ninyo sa site. Bis na limpyo na tas mahuga na po, diba? So dapat yun both ends ng inyong tourniquet is layo din siya sa ang sa venipuncture site. Dapat upward yun ang end result. Ayun, ito another step pero same lang naman din. Ayan, so wrap the tourniquet above around the arm, which is 3 to 4 inches above your venipuncture site. Tapos stretch the tourniquet tight and cross the end, if you can see. Then, of course, while holding the end tight, tuck one portion of the tourniquet under the other. Then, check the tourniquet will not come too loose. Okay, always remember, pag too loose, it will be ineffective. Then, the ends of the tourniquet, the ends of the tourniquet should always be pointed upward. Then, after that, you feel for the vein. Now, selecting a vein. So to locate a vein, you palpate. So when you palpate, it means examine by touch or by feel. Okay? You palpate the area by pushing down on the skin with the tip of the finger. Ganyan. So, tapos, when you found naman a vein, you roll your finger from one side to the other. Okay? While pressing it again. So, while gina-roll ninyo yung finger from one side to another, you slowly press gamay gani against the kanang sa vein so that it can help you judge its size kung not just the size but also kung unsa kalalom ang atuang vein.
So, ma-feel na ninyo nga, ganun nga na, lalong kayo, or dili kaya ka ng medyo nipis ang inyong vein, ing ana. So, at least kabalo mo kung unsa ang inyong ginatusok, okay? Then, so a preferred venipuncture site, guys, is actually your antecubital area sa arm. You can dyan sa tulad ng picture, ganyan. So, the most prominent of this area are your median cubital, then followed by your cephalic, and the basilic nga vein. So, pag H pattern, di ba meron yan na yung H pattern at saka yung M pattern. Okay. So, and according to your CLSI, guys, you have to palpate or locate the median cubital vein in both arms before kayo mag-consider ng alternative na vein. Okay, so, halimbawa sa left is kanang wala kayong nakaba, dili kay ingon nga klaro kayo ang cephalic ug basilic dayon sa left side is dito na mo magano. What if the eye sa right niya is mas klaro and prominent, klaro jud kaayo, very visible ang iyahang median dito. Diba? So, sayang. So, you have to check both arms jud, okay, before you consider an alternative na vein. Then, most likely, guys, your patient will have a most prominent na vein sa kanilang mga, sa kanilang dominant arm gani. Kapansin mo, if kanang magpa-admit nga na, excuse me, magpa-admit, di ba, ginapangutan na nga, ay di mo po siya ingon kay di ba ginapangutan na nga kung right-handed ka or left-handed, di ba, nga na, pero inig magpa-admit magud sa kanang inig magtusok kung dextrose, di ba, kay ang pikas man ng ilahang tusokon ana kay para mao may non-dominant hand ang ilahang but nga og dextrose, di ba, kay para dili nimo magsiglihok-lihok. So when selecting a vein naman sa ato mas inig magkuhag dugo, mas prefer na to ang dominant hand kay di ba mas mo na ilahang ginagamit, so mas klaro po ang ilahang vein ana. So you should examine first again the botans bago kayo mag-select ng alternative na vein. Tapos unless nga dili pwede ang dominant hand ni patient gani. Kasi there are times kasi na yung patient na mismo yung nag-i-inform sa atin, halimbawa, nga moingon sila, ay ma'am, ayaw lang ning right hand ma'am, nga na, kasi ako na-try na ako sa katong medtech pa ako is moingon sila nga, ay ma'am, pwede dili lang kaning right hand ma'am, kay na-stroke manggod ni diri nga side, nga na, or di kaya balik ni diri nga side, di ba? So, na lang, let's respect the decision of the patient. So let's try to find a vein na lang sa other hand nila. Ganyan. Okay? And also guys, when selecting a vein gani or kanang mangita na mo vein, do not use your pulse. Your pulse, excuse me, your thumb. Your thumb, brother. Okay? Do not use your thumb, guys. Okay? Kasi yung thumb natin, guys, meron kasi siyang is sariling pulso. It has a pulse. So that would lead you thinking na kani artery ni siya, dili ni siya vein nga na gani. So do not use your thumb. Okay, pero actually katong time nga intern ko, mga PGI gani, na ako'y nakitaan mga PGI na thumb ilahang ginagamit. Siguro mas comfortable sila dito in anak good tong tong intern ko na siguro comfortable sila sa thumb, pero di ba syempre kinsa man ta intern man ta ato kinsa ra gud ta para moingon nga ni doc ayaw na gamita doc kay nanay pulso nga na basin nag matubagan pa ta, di ba? So wala na lang, hilom na lang. Pero ikaw nga nga kita as a medtech, which is trabaho jud nato ang magsikuhag dugo, di ba? So we know that the pulse is kabalo pud gud siguro to si doc, pero mas comfortable lang jud siya mag-palpate dira gamit ang iyahang thumb. So kita mas man jud, so kabalo ta nga na napoy pulso pud jud ang thumb nato. Okay, so we should avoid using our thumb when palpating some vein or maghanap kayo ng vein. Tapos guys, also especially gani pag newborn, nga na daghan mga jud cases nga halimbawa magpa-request sila og mga
mga kanang it requires a lot of blood gani nga na kay mga 3 cc or di kaya 2, di ba? Diba, sa mga newborn, sa mga children, nga na gani. Ang ilahang mga ilahang mga vein, di ba, is very hard to locate. Di ba? Very nipis, very nipis, tas lusod pangitaon, nga na. So, you can use naman mga halogen flashlight gani or transluminator nga device para mas dali malocate ang ilahang vein. So, nakita na ko dati na katong intern pa po ko ato, ang ginahimo sa mga PGI ato, sa mga infant gani, is there sa ilahang palm. Ilahang ginasugaan sa ubos, tas para makita ang ugat sa mga infant or sa mga newborn gani, mas dali siya makita. And also guys, wiping alcohol sa inyong sa inyong naselect na vein, it can make the vein more prominent. Mas dali ninyo siya makita. Actually, mas tested and proven ako na guys. Pag maglisod gud ko nga na gina-wipe na pud na akong alcohol para mas maklaro siya nga na. Pero that's not part of dili pa na part sa inyo pag clean sa sa site nga if magtrapo na mag alcohol gunita naman po dai ninyo, so trapo na pud ulit nga na. Then also guys, if you cannot find a suitable na vein gani sa patient, you can naman slightly massage the arm from the wrist to elbow nga na good. Or dili kaya you can wrap a warm or wet towel. Pero syempre, di ba kailangan magbit ka og warm or wet nga towel. So you just na lang slightly massage kasi nga di ba warming the site, it will increase your blood flow and that will make the vein more easier na malocate ninyo siya. Then if you cannot find naman a suitable vein sa patient, we can use naman capillary blood. We can use the capillary puncture if the test can be performed naman during your capillary blood or dili kaya ka ng gagmay lang na blood ang needed. Nga na god. Okay? Then after ninyo maka-select og kanang suitable vein nga mo na ni siya, mo na ni mo gusto tusukon guys, try to imagine the location of the vein guys. Imaginary lang actually, mahimo jud na ninyo, okay? Try to imagine the location of the vein. Samot na pag dili kayo obvious ang vein kanang mga very lalum gani nga na dili kayo siya bulge, di kayo klaro, di visible nga na. So you try to imagine the vein if dili kayo obvious. Then try to make a palatandaan or a mental note sa vein. Halimbawa, doon siya sa alom, kanita pa siya sa alom, nga na. Pwede kaya gamay nga buhok diri, nga na good. So you try to para naman mas easier po na sa inyo inig, tusok po ninyo actually. So, but guys, do not make a palatandaan or a mark gamit ang pen ganin ninyo nga pangsulat or pang label ninyo. Okay? Kasi that will cause a contamination not just sa site ninyo but also sa pen, diba? And your pen can become a source of infection transmission if gamito ninyo na siya sa other patient. Okay? Na lang. Okay, ito, the proximal, pag you are, sa inyong hand, when you use, pag kayo ng hand vein, ito kayo kukuha. Ayun, the transluminator na or kanang, di ba, ito, high-tech na tayo ngayon. You can use na mga ingana to find a vein. So, iwas blind shooting na. Okay, so ito, yung mga, first is the upper band of the arm talaga, yung sa ninyo, sa arm, di ba? First is the median cubital, then followed by your cephalic, and of course, your basilic. Tapos yung back of the hand, tapos yung sa wrist ninyo. Then, last na natin, yung ankle ninyo or your foot na mga vein.
Yan dyan. Kasi medyo mahirap dyan eh. Tapos, sakit po na siya dira. Actually, especially if you try it. Sakit sa kuwaan sa tiil, guys. Yung anak. Ano siya? Ito. Okay, sites to avoid. So, you have to avoid your edematous na mga arms or yung mga nagmamanas natin na mga arms. Nga na ka ng mga nang hupong, kumbaga. Kasi guys, inigtusok ganin ninyo ana guys, dili man gayon dugo gudin udang mugawas sa hub ana guys. Kanang water siya, watering ana mo na una nga mugawas sa hub ninyo. Then arms in cast, of course, nakakas na gani. Then arms with IVs. Nga na arms with IVs kasi nga, di ba, there are some dextrose na maka-affect po sa ato ang mga test results. Then, cannulas, fistulas, areas of scarring, nga na. Then, side of mastectomy. So, when you say mastectomy, it is a removal ng inyong kanang breast gani, nga na. So, if halimbawa, nasa right side di kwaan, na himo ang mastectomy, so ayaw po sa right side nga kamot ninyo kwa ay opposite, okay? So opposite side ninyo kwaan. So dito na sa left nga kamot ninyo siya kwaan, okay? Okay, now we have to cleanse the venipuncture site after the application of our tourniquet, and of course the selection of vein, the appropriate vein or the suitable vein. After that is we have to cleanse the venipuncture site. Okay, so prior to venipuncture, guys, you must clean. You must clean the site with an antiseptic, okay? Kasi if dili ninyo siya clean, the microorganism we can say in yung skin, guys, could be picked by the needle and carried into your vein, which will cause a possible na infection or dili kaya inig-transfer na ninyo sa collection tube gani, pwede nga madala dito and it will cause as a contamination sa site, okay? Then the recommended antiseptic for cleaning sa site is your 70% isopropyl alcohol or dili kaya ka ng mga naka-prepack na good nga alcohol swabs if dato inyong hospital bigyan sila og ingana, so dili na niyo kailangan mag-roll og cotton nga na good, di ba? Then for your information din, guys, an antiseptic does not sterilize your site, ha? However, it does inhibit a microbial growth. Okay, so now, when you disinfect or you clean the site, you must clean it in a circular motion. Okay, circular motion, guys. When you start, dito mo mag-start kung ninyo i-insert ang needle, okay? Then, moving pa outward, outward pagawas ang inyong circular nga motion. Outward, then concentric circles until na-feel ninyo na you already clean or disinfect 2 to 3 inches in diameter. Okay? Then, gamitin sa ninyo gamayng pressure, para ma-remove yun ang mga abog-abog dira gani sa ato ang venipuncture site. Then, after that, guys, you discreetly look at the cotton or your alcohol swab. Tapos patago lang gud ay ra pud kay ninyo atubang jud sa patient nga ini human ninyo rub sa alcohol nyo jud ang tan-aw jud halata kaayo ay ra pud. Okay, so discreetly look at the alcohol swab or your cotton. Then if tan-aw ninyo nga medyo hugaw pa gani siya, you repeat the process. Rub na po, abot niyo na po yung alcohol, same in a circular motion, then you clean it 2 to 3 inches in diameter. Okay? Then after guys, cleansing, do not touch the site. If feel ninyo, kailangan ninyo i-feel na sa usab or i-repalpate ang area of kung asa mo magtusok,
after that palpating, you clean na po, okay? Kasi nga, siya, limpyo, gini mo na po nang gigunitan. Bisa man na maglimpyo nyo na po gunitan. So, mo ni siya ang purpose nga magbutang og palatandaan, guys, para dili ninyo ikapan usab ang inyong gilimpyuhan na po. Okay? Then, of course, after na po mag-clean ninyo, ayun, naka-clean na, you allow the site to dry. Okay, mga 30 seconds or 1 minute, guys. Mga 30 seconds or 1 minute. Tapos pag di jud mo kapaabot og 30 seconds or 1 minute, ayaw na po, kanang trapuhan ninyo cotton, tas hugaw po dahil ito inyong gitrapo. So, wala ra gihapon, di ba? So, you clean it with a sterile na mga, gauze or pads, nga na. Okay, tas ayaw po magtusok sa patient. If basa pa gani ang site, kasi hapdos na siya, actually, nagtusok. Hapdos na siya, okay? And guys, your drying process helps destroy the microbes, okay? Which prevents the hemolysis from the alcohol contamination. Munang ginapadry po jud na to siya. Okay, there are some ways to help you prevent how to prevent the contamination of your site. Ayun nga, do not dry the site using a hugaw na gauze or cotton. Then do not fan the site with your hand, kanang paypayan ninyo, or di kaya inyong tayhupan, anak. Then do not touch the site after cleaning. Ayun, di ba? So, if you must repalpate again the site, then limpyuhan na po usab. Okay? Step 10. Put on gloves. Okay, so gloves are available in materials such as latex and vinyl, diba? As early as now, you identify yourself if you are latex allergy, diba? So at least man lang maiwasan ninyo. Kabalo na mo sa nga gloves ang inyong gamiton, okay? And also sterile and non-sterile gloves are available. And OSHA regulation required that gloves be worn during the phlebotomy procedures. Then always wash your hands after removing the gloves. Again, not just removing your gloves, but before inserting your gloves, okay? Ayun, be alert to the latex allergy. Kasi after nyo wala din mo kahibalo, di ba? Katol-katol na, sobrang na di kapula ang inyong mga kamot, na may mga rashes dira, mga ingana. So, mas better, di ba? If early as now is kabalo na mo if you are latex allergy or not. Okay, now step 11. Ayun, natali na nato ang tourniquet, nakaselect na taong appropriate na vein or the suitable vein, tapos naka-clean na ta sa site. So now, all we need to do now is perform the venipuncture. So now we have to perform the venipuncture. Okay, so the non-dominant hand is used to anchor the vein. Okay, used to anchor the vein while the collection equipment is held and the needle inserted using your dominant hand. So your non-dominant hand will help the will help to anchor the vein. So when you anchor a vein, when you anchor a vein, you grasp the patient's arm with your free hand, of course, or your non-dominant hand, okay? Using your fingers to support the back of the arm. If you can see the picture, if you can support the back of the arm, which is below sa inyong elbow, and then you place your thumb 1 to 2 inches, 1 to 2 inches below sa inyong site and slightly sa venipuncture site kanin ninyo. Then you pull the skin pababa towards the wrist. Towards the wrist pababa. You pull it. Kasi guys, why you do this? Kasi it will help you nga mas steady ang vein gani. Dili siya magtuyok-tuyok ang vein ingana. Diba? Tas
mas mapuyo si vein and mas dali matusok ninyo. Okay? Then, in addition, guys, it will help din to ease the pain sa patient inigtusok ninyo while you do this. Actually, mas maka-feel po mo og less nga pain gani if you do that nga anchoring on how you anchor that on how you anchor the patient's arm. Okay, so less likely magliyok-liyok. And especially, magunitan ninyo ang kamot ni patient, dili kanya mabira-bira, di ba kay mas maka-apply po ba mag force sa inyong non-dominant hand. So, dili kanya mabira-bira, yung na good. And last accident po siya, di ba kay nagtusok ninyo, dili niya mabira. Then, on what you call this, guys, technique, this is the L hold. So, that is your L, as in letter L hold technique in anchoring your vein. Tapos we have another one pa din na anchoring technique or hold technique on how we anchor our vein. Ito guys is dito siya nire-recommend do not use this. This is what we call the C hold technique. Yung C hold technique ninyo guys is dito you use your two finger, which is your thumb and your index. Your thumb and your index. So you try it. Your index finger sa taas, tapos your thumb naman sa below. Then ayun, stretch ninyo siya. Okay? Then do not use that guys kasi for safety purposes din. Kasi dili ninyo makontrol si patient ana. What if it-twist niya yung kamot, birahon niya yung kamot ng kalit. Kasi there are patients talaga na sobra ka mga talawitot gani yung kayo og needle. So what if birahon na niya kalit di ba nga na. So mas niya tusok niya maadto pa na. Maadto ang needle, ikaw pa yung matusok. Maadto pa sa imong kamot di ba? So ikaw na noon ang natusukan imbis dapat ang patient. So, ayun, the anchoring is this stretches the skin out, which you pull tight or without is locked. Then anchoring the vein and helping to keep it from moving or rolling to the side upon the needle entry. So, dili kayo maglihok-lihok ang ato ang vein. Okay, now, when inserting the needle, okay, so when you insert the needle, position the needle, guys, above the vein. Okay, wait. So you position the needle, hold the prepared holder with the bevel up, okay? So always jud ka bevel up, guys, okay? We always do bevel up. Then the needle entering the side should not touch the thumb of the phlebotomist. If you can see sa picture, di ba? Wala niya na-touch ang needle. Especially pag kanang syringe lang ang inyo ang So, naamtay gunitanan dyan, di ba? And also, guys, you position the needle in the same direction sa vein. Also, position your body po behind the needle as if you follow gani the needle para dili mo maglisod o insert sa needle, and of course dili po awkward ang inyong position, dili mo maglisod. So you follow the vein, okay? If pahiwi, so medyo pahiwi po ka. If straight, then you go straight ing ana para mas ma-anchor po din yung tarong ang vein. Okay, so and then when you enter na the skin and penetrate the vein at 15 to 30 degree angle. Okay, so pag guys, when you insert the needle into the skin, pag shallow lang gani ang vein or medyo klaro lang then you apply a 15 degree. Pag deeper naman na nga to ang vein, you apply it a 30 degree. So when inserting the needle, guys, actually you can you just have to practice and practice para ma-practice ninyo on how you adjust your angle gani kung unsa ka lalom ug unsa ka shallow lang ang atuang vein. Ma-adjust ra ninyo siya kadugayan, okay? Then of course inigsulod ninyo sulod ditso
Dili kay kanang namgoy uban, especially if it's your first time, actually, magduwa-duwa jud mo na ang kanang tips sa needle, matouch na lang sa skin, din ditsuan na, sakit ba na siya guys, actually. So, pag tusok dito guys, okay? In one sweep. So, smooth motion, okay? Ayaw po na, actually, kung nahinayon po gani ninyo, sakit good, ma-feel po na ninyo, and ma-feel jud na ni patient, of course. So, ditso sulod, ana, okay? Para dili siya discomfort sa patient. Okay, now, inserting the needle. Okay, so, ayun, if you enter the needle too slowly, blood will leak out at the puncture site, creating a biological hazard as well as obstructing your view of the venipuncture site. Then, if the bevel of the needle enter, and you should enter, then remain it in the center sa vein. Ito, if you can see sa picture. Tapos, guys, inigtusok ganin ninyo. Now, I don't know how if you try it, pero ako always na ako na, mo, pop, nga na ganit. Actually, ma-feel nang ko din nyo guys, if na-hit na ganin ninyo ang vein. So, mauna to siya, dira na lang kutob si you do not adjust. So, if, especially if halimbawa na hit na ninyo, pas pangit inyong position sa body ba, nga na gani, kamo mo po ang maglisod. So, di ba, mas nindot kung ano po yung body part, hit ninyo, nindot ang inyong pagbira sa plunger or pagsulod sa sa tube nga na good. So di na ninyo ayaw na po ninyo i-adjust inyong needle, okay? Ana lang. And also pala guys, in halimbawa in adjusting the needle gani, hinaya lang po ninyo adjust kanang mag-redirect gani mo halimbawa. Of course, we are not perfect. Maano dyan na ninyo nga, inigtusok ninyo, di man dayon nga, ingon nga na, dayon mo gawas nga, So, if ninyo, kanang feeling nyo, wala ninyo na hit, then, atras gamay, then, kanang gently lang, good. Ayaw po din nyo ipakita sa pasyente nga, kanang, grabe kayo mo makaredirect. Actually, kay sakit manggod na siya. Okay? Okay, now, fill the tubes in the correct order of draw, or you fill the syringe. Okay, eto, collecting the blood. Ito na, naka-insert na yung needle natin. So now, guys, the presence of the blood in the syringe hub indicates that the vein has been successfully entered. So, naigo na dyan ninyo. Guys, inigo ninyo mo gawas dyan dayon na ang blood sa hub. Actually, mo dyan na po ang inyong palatandaan, not just the or the sensation nga na-feel ninyo na mahit na ninyo ang vein, okay? Na-adjure blood mo gawas sa inyong hub. Ayaw po mo pagtanga-tanga ha? Kay namgayuban nga, very gamay lang po dyan ang mugawas sa inyong hub. Pero actually, na igo na dyan good na ninyo ang vein. So, pag nanay mugawas nga blood sa inyong hub, you slowly pull back the plunger with your free hand. So, hinay-hinay og bira, okay? Dili ditsoon og bira ang plunger. And of course, guys, pag walay blood nga mo gawas sa hub, kay ayaw po ninyo bira, ha? Kay sakit manggod na. Wala na ganin ninyo na hit. Magsipid yun mo bira-bira sa plunger, di ba? So, ayaw po ninyo bira, ha? Pero guys, there are mga kasi, syringes gani nga di lang ta mag-mention, pero naadyo yung mga syringe po jud guys nga kanang naskin inig tusok gani ninyo tas feel ninyo na hit jud ninyo na uban nga dili mo gawas sa dili mo gawas og blood sa hub. So akong ginahimuan na is mubira kong hinay lang gani sa plunger. So I pull back the plunger. Then dito, na siya mo gawas. So, hinay-hinay lang po, Of course, you do not pull the plunger too hard or too fast, kasi that will cause your vein to collapse. So, gently lang, guys, at ginapaabot ninyo ang blood po na mag-flowing, Okay? Yun, hinay-hinay lang. Okay. So, you maintain the needle position while the tubes or the syringe are filling.
Munang, yung kamot guys, dapat steady lang. Ayaw po kayo na ninyong ano-ano, ha? Steady lang, Jud, ano. Ay, maglihok-lihok kayo. Maglihok-lihok na guys, wala, Jud na, magtusok na po mo sa, tas kaninyo na puno ang, syringe or ang needle. Munang ginaingon nga, pag tarungon Jud ninyo yung lawas ganin, inig, insert na sa needle. Kasi not just your kamot lang po nang dapat steady, dapat nyo pong lawas para dili jud matarog. So now, tapos guys, if your tube contains an additive or anticoagulant, you mix it gently inverting. Okay? As soon as remove it from the tube holder and before you put it down. Ayun, one inversion. Ito yung tamang inversion ha. Dili kayo inyong i-shake lang dirang murag. So, do not shake or kanang grabe inyong pagka-mix sa blood, okay? Kasi that will result to hemolysis, guys. Okay, yun, one inversion. So, di ba, each anticoagulant or additive is nakadepende, di ba, kung pila ang ilahang inversion, di ba, dili sila parihatanan og inversion. Pero most common is 8, di ba, 8. Pero remember the inversions, guys, ha? Kasi pag dili na ninyo tarong ma-invert gani ang halimbawa, magkuha mo CBC, tas dili nyo na matarong og invert, that will cause to clotting. Mag-clot na ang dugo ninyo sa sulod. Pag wala ninyo na mix og tarong ang blood ug ang additive. So, di ba, hassle, jahe na po sa inyong part. Collect na po mo sab. Nya, kapoy biyago na huna og reason sa pasyente nga nung need na po ninyo mag-collect usab og blood. Di ba? So, presence of mind, tama nga inversion. Okay, so this is we always follow the order of draw pag filling the tubes na, guys, di ba? We always follow the order of draw. So ayun, we have a mnemonics. Stop light, red, stay put, green light, go. So we have the SPS, then next the citrate, which is nasa blue top ninyo, then non-additive, ito walang laman, di ba? For red, then serum separator tube, yung nigel, if mano ninyo. Then plasma separating tube. Then we have your green for your heparin. Then EDTA or EDTA for your lavender. Then sodium fluoride or potassium oxalate for your gray nga color. Follow this, guys, ha, kasi pag dili ganin ninyo ma-follow ang order of draw, that will that will affect your test results kasi actually. So you follow the order of draw in filling the tubes. So memorize it. Okay? Okay, now step 13 is to remove the tourniquet. So ayun, nakakuha ka ng blood, naka-fill na ka og tubes nimo. Okay? Now you remove the tourniquet. Okay? So release the tourniquet and ask the patient to release the fist as soon as the blood flows freely into the first test tube ninyo established na sa syringe. Okay, di ba nagtali mo tourniquet, anak? That's, di ba you ask the patient to make a fist or a clench? Ayaw po nang sobrang ka nang mangusog sila. Ayaw po na ka nang normal lang. Huwag nga kumo, anak. Basta nang usog, kaya na lang. Then, guys, inigtusok ninyo, insert sa needle, tas kuha na kayo mo, slowly pull your plunger or magbutang na mo sa inyo ang first nga ETS tube. Ingana, ato, tanggalon ninyo ang tourniquet, then you ask the patients, guys, na, sir, pwede na ka mag-open sa imo kamot, or ingana. Okay? Then, tourniquet must be removed before removing the needle from the arm. So, dili actually, maratol man jud mo pag first time gani ninyo. Maratol jud ba na, guys, kung mo kablo char, mo kablo si buhaton. So, you have to, presence of mind. So, remember that you always first remove your tourniquet before your needle. Kasi, guys, if you remove your needle first, bago sa tourniquet, maagas ang duguan na. That would be messy, and we don't like messy, okay? Ayaw natin ng messy na, collection.
So you remove the tourniquet first before removing your needle. Okay, now after you remove the tourniquet, cover the site with cotton. Diba, you remove the tourniquet, pero napa na ang needle napa na ang needle sa sulod. Then you get your kanang dry cotton gani. Kaya mamaya pang tabon ninyo sa site or sabay nyong itabon na limpyo. Ipatong lang guys, when you cover the site gani sa with cotton, ipatong lang ha. Dili kay inyong pisliton dayon ang site kanang napay needle tas bira ginapislit na ninyo. No, you do not do that. Kasi sakit na guys. If napang needle sa sulod tas gipin inyong ganing gi-applyan ninyo og pressure pag cover sa site. No, you do not do that. Kasi nga sakit na siya. So tabuni sa then bira dayon, then ayun, apply pressure. Tabunin na og cotton. Okay? And now yun guys, do not leave the tourniquet on for more than 1 minute or the test result may be affected. But according to your LSI, do not leave the tourniquet down for more than 2 minutes. So we practice 1 minute, okay? So it can affect your test result. Ayun, you cover. Okay, remember, failure to remove the tourniquet following venipuncture can cause temporary or permanent na injury sa patient, and that is act of negligence. Okay? Remember guys, una jud i-remove ang tourniquet bago ang needle. Okay? Kasi there's a possibility basta mag-awas-awas na dira wa ta kabalo maunsa si patient. Okay? Always presence of mind. Now, step 14, dispose of sharps into the proper container. Okay, so as soon as you remove the needle and apply pressure, activate now your safety device. Then as soon as the needle safety device is activated, now you dispose it na of the entire assembly in biohazard sharp containers. Or depende guys kung unsa nga needle lang inyo ang gamit or unsa nga syringe nga na. So, it depends on the manufacturer. So, you as one kasi yan sila gina-dispose gani. So, pero guys, sa hospital gani, especially usong ka ng syringe lang gani ato gamit nga na dili jud taga kanang two-way needle nga na. Sa hospital kasi guys, magkaiba yung ginatapon yung needle at saka barrel. So, tanggalon ninyo ang needle, then dito ang sharps, then the barrel is nakalahi po siya. Sa ako alam kung mga nga practice ha. So, it depends pa rin sa kung ano yung gamit ninyo. And, of course, the hospital protocol na we always follow. Okay, step 15. If a syringe was used, fill the tubes using a transfer device, of course. And you still have to follow the correct order of draw. Ayun, ito. Now, your transfer device is similar sa inyong ETS holder but has a permanently attached na needle inside. Then, after the device is attached to the syringe, an ETS tube is placed inside it and advance it to the needle unit. Blood flows into the tube until the blood flows into the tube. Then when the transfer na pod is complete, now the syringe and the transfer device are discarded in a sharp container as a single unit. Ayun, it depends talaga guys kung ano yung gamit ninyo, okay? Ayun. That's how you transfer. Okay, now let's label the tubes. Labeling the tubes. Wait, before we go sa pag-label pala ng tubes, may nakalimutan akong sabihin. In case, di ba nga nag-cover na ng cotton? Saan na yun? Layo na, wala din ako ninaingon. Nakalimut ko guys. So, ito, when you cover na yun, meron ng cotton, ganyan. Guys, do not ask the patient pala to bend their arm. Actually, kung inigbutang ninyo cotton diri, tas ipaipit ninyo ang cotton in one arm, kanang nakabent ang ilahang arm. Na.
So that should be avoided. Kasi according to studies, that folding the arm back of the elbow and hold pressure, keep on kasi there's kasi tendency na mag-increase ang chance of bruising. Basta ka nang ginaipit gani ang So pag mag-apply og pressure sa cotton, pwede man ninyo kamo mag-press or dili kaya si patient ang mag-pressing na pagkaya niya. Basta you avoid folding the arm gani of the patient. Ayun pa, pero pag dili pud kaya ni patient nga maka-apply pressure ing iba. Kasi nga, di ba, when you apply pressure, ako mostly ganayin ako sa pasyente nga, ma'am, apply pressure for 5 minutes, Pero pag what if the IC patient, dili niya maduot gani with, using his or her other hand. So, ang ginahimo is, pwede naman kanang kadyot lang good. Kadyot i-bend ang arm. Okay? Pag dili jud pag dili makaya og apply pressure ni patient ingana lang. Okay, so balik na ta dito. So okay, now label the tubes. Okay, so in labeling the tubes, there are the mga important details nga kailangan makita sa tube. So the patient's first and last name, then patient's identification number or date birth pag outpatient, then of course the date and time of the collection, then your the initials of the phlebotomist para alam natin sino nagkuha. Then of course, pwede naman ito sa request na to isulat yung mga other information such as nag-fasting ba or nabay gi-intake, nga gani. Kay our tubes is very gamay lang, di ba? Gamay lang siya, dilita. What if dagko kay kag-agi, nabay dyan nga what if dako kay kag-agi, so dili din maigo sa imuhang di ba? Dili maigo sa tubes. Okay? So, pwede na po nang uban sa request na lang. Basta kay na ang patient's first and last name, edad nila, gender nila, actually pwede po na. Then date and time of collection, very important din. Okay, then pag dili na kaya kaigo sa sa tube, pwede naman sa request nila, sa test request. Okay, now labeling of your tubes. Okay? Tubes must be labeled in the presence of the patient immediately after blood collection. Okay? Dili kayo nga inigsulod ninyo dito sa inigsulod ninyo dito sa room ni patient, naka-label na. Na ako mga kaila guys, actually, nakasabay na ko work dati. I don't know why, pero naga-pre-label sila. You do not pre-label a tube, guys. Okay? Kasi guys, that's kanang sa error gani, makakontribute na siya sa error actually. What if mali nga tube imong nabira? Sa sobra ka dali-dali, wala nimo na review. Nga na good. So you never pre-label. And tsaka kasi guys, there are mga patients manggod na mag-ask manggod nga, ma'am, dili man ninyo mabali-bali ang mga tube, ma'am, no? Ma'am, dili man na mamali, ma'am, no? Ako man jud na ingana. So that's why guys, you label the tube in front sa patient para sure sila nga ilaha jud tong pangalan ang imuhang ginasulat. Para sure jud sila. Okay? Then the label must be permanently attached to the tube before leaving an inpatient's bedside or dismissing an outpatient. So make sure guys nga dili na ma-erase ang inyong label dira ha. What if di ay mag-label tas gipahawa na ninyo sa patient and erase di ay di ba? So no. Then any handwritten labeling must be done with a permanent ink pen. Guys, ayaw mo gamit og sign pen actually kay ma-erase dayon siya nga na ma-erase kanang gamayng hiccup lang god. Jud na siya ma-erase. So ayun. Then, other phlebotomies, guys, ako po doon sa high, ginapakita na ko ang tube sa pasyente, ma'am, tama, ma'am, no, di ba, sure sila nga, ilahang pangalan po to ang nakasulat dito. Ayun. Tapos, guys, if you are using a pre-printed computer
or barcoded nga mga label gani nga ni pareha na kanang ikaw na lang yung tanggalan tas pilit sa tube packing na. You will need to write, of course, diba, you need to write the date, time, your initial, and other pertinent information on the label immediately before or after attaching it to the tube. Then, of course, guys, before leaving an inpatient, i-compare po ninyo sa ilahang bracelet gani if tama ang name, ingana, or di kaya pakita po lagi ninyo sa patient nga tama dyan ang nakabutang dito or nakaipit ato nga tube. Sinay mga trust issues niya to ang mga pasyente manggod na magbali-bali, di ba? Di ka na mag-issue guging nga kanang mali nga sample, nga na, di ba? So, presence of mind jud guys. Now, step 17. Chill the sample or protect it from light. So, you observe a special handling sa mga mga test gani. So, just like your ammonia, it must be placed in a cooled in crushed ice slurry. Yan, pag ammonia yung test niya. Then, pag mga naman, cold agglutinins, you put this specimen must be kept at the body temperature 37 degree. Or dili kaya magbutang mga warming device. Tapos, pag bilirubin, guys, of course, you wrap the specimen with a sa ganino common nga ginagamit nga pang wrap, kanang magano ba kanang magsulat gani ka niya makapi sa likod. Nakalimot ko sa term. Basta na yung anak nga napansin ako mo nakasagaran ginagamit sa hospital good. Kanang carbon paper ayon. Carbon paper guys. So nakasagaran ginagamit sa hospital nga pangtabon gani sa tube. Or dili kaya, di ba? Or dili kaya mga light blocking material. So, example ng required light protection ninyo is your bilirubin. Di ba? So, before ka mag-collect of bilirubin, make sure na naka-wrap na ang inyong tube code. Okay? Kay lain sa nag-transfer ninyo na dito pa mag tabon-tabon, di ba? So, na-expose na siya sa light. Iyon, ito. Ito, or di kayo foil. Ayun, foil gamit niya. Aluminum foil. Okay, now remove gloves. Ayun, tapos na lahat-lahat. Nakakuha lang kayo ng dugo. Na ninyo kung mga special handling sa mga specimen. After that, you remove your gloves. Okay, so here is a step-by-step na pag-remove ng gloves. I believe na-discuss to ng prelim ninyo. But let's just, pag-usapan natin ulit. Okay? So, yan, step 1, pinch and hold the outside of the gloves near the wrist area. Yung pagunit-gunit, halimbawa kaning nasa end, gani ka ng tumoy sa gloves. Okay, there's a possibility na magunitan sa inyong skin. So, ayun, near the wrist area lang, pinch gamay. Then, peel downward away from the wrist, turning the gloves inside out. So, maano na siya guys, mabali na siya. Ayun, birahan ninyo. Then pull the gloves away until it is removed from the hand, holding the inside-out glove with the other glove hand. Ayun, kumot niya, di ba? Tapos naman ayun, nakumot na ninyo sa other hand niyo yung nakabaling gloves. Ngayon, how you remove naman the other gloves? So eto, with your ungloved hand, which is yung natanggalan na ninyo na gloves, slide your finger under the wrist of the remaining gloves. So, ang inyuhang magunitan is ang inside surface sa gloves, okay? Do not touch the outer surface of the gloves kasi nga dirty yan, di ba? Ayun. So, inside surface. Now, you peel downwards away from the wrist, turning the gloves inside out. So, then continue to pull the gloves down and the other inside out glove being held with your glove hand. So, bali nakasulod tong isa ka gloves sa isa pud ka gloves. Nga na lang siya. Okay? You practice this guys actually. Para dili po mo mag-listen. Okay? Para iwas dirty or contamination sa inyong hand. Now, after you remove the glove,
you check on the status of the patient for the reaction of phlebotomy. Okay. So, kasi guys, iniguman ninyo dragkuhag dugo na usan na si patient, di ba? Always yun na ninyo bantayan iyang naong, guys, or kung naunsa na siya ng halimbawa, siya na yung mga reaction gani. So, yung masakitan man dyan na sila, yung mga nerve damage, syncope, nausea, diabetic shock, convulsion. So, depende sa patient on how they react sa phlebotomy. So, you just, bantayan lang ninyo ha. Then, cardiac arrest, continued bleeding, hematoma, skin allergies, anemia. Diba? Ana lang. Or dili kayo, while kakuha magdugo, nakuya pa na din na si patient dira, or nang-lose pad na din taman. So, you bantayan dyan na ninyo. Then, step 20, eliminate diet restriction and also thank the patient. So, ayun, diba? Before the blood collection, after you ask the patient's name, you identify the patient's name, di ba? Mga naman mo, di ba ganyan, we discuss sa part 1 na, ma'am, if fasting ba ka, ma'am, naglaming ka, kung bisaya pa, nga na gani. So after that, nakuha na ninyo na, manaman mo kuha dugo. So now, the patient is now allowed to eat or administering medication. Pwede na sila mukaon or mo inom o ambal. Kaya manaman nakuha naman nila, unless na pa sila other mga test gani nga or unsa ba na pas other nga buhatonon or dapat pangkuan nga dili sila mo kaon nga na depende sa advice sa ilahang doktor nga na. So, ayun, pwede na sila. Ayun, pwede sila mainom. And of course, guys, do not thank the patient. Do not forget to thank the patient, okay? Kasi nakiko-operate sila sa imong sa imong procedure. Maskin good silang nanginahanglan sa ato, di ba? Pero at least, di ba, mas napadali ang inyong phlebotomy procedure. So, you thank the patient. Kasi there are patients din naman na magpasalamat po sa inyo actually. Pero, nayuban dili, pero you do not forget to thank the patient yun ha. Thank you, ma'am, anak. Ganyan. Then, step 21, timestamp or computer verifier work. Okay, so, ayun, lagay nyo di ba collection date, ingana. Or dili kaya you check di mga mga computer work, ingana, if nasulod na ba ang request ni patient, na ba dito, ingana, good. You double check. Ayun. Tama ba ang iyang spelling sa name, ingana, di ba? Okay, step 22. Now, after na, naka-collect na ka, naka-enroll, you send the correctly labeled tubes to the proper laboratory departments. So, ayun, sample transportation. So, prompt delivery to the laboratory protects the specimen integrity. So, after ninyo makuha, guys, after ninyo nakapasalamatan mo kay patient, deliver dayo ninyo ang tube. Okay, dili kayo pauni-unian pa ninyo. Okay, so sample transport can be done by personal delivery, then pneumatic tube system. I don't know if nakakita mo. Nakakita ko aning pneumatic tube system sa Davao Doc. Correct me if I'm wrong ha, pero sa Davao Doc ko nakakita ato. Nasa ilang mga walls gani, guys, inaghangad ninyo na dira. Dito ko nakakita, pero dili sample akong nakita, di mga tubes. Ako nakita ato kanang tambal. Agi lang na tambal na sa ibabaw actually tube yun siya niya dito ginapalusot nila ang ilahang mga tambal anak. Then arrange pick up by a courier service. Ito sample transport kaning by courier service na may pick up nga mga send out, guys, nga na ipadala dito kay wala mo ani nga limbawa sa inyong gitrabahuan nga hospital is wala ani nga test nga na good, so ipadala sa lain nga hospital. Then the phlebotomist is typically responsible for verifying and documenting collection by computer entry or your manual entry in logbook. So tanan ninyong gina-collect, guys, actually gina-logbook man good na for for some reason po mga records nga na good. So the phlebotomist is the one who is responsible for that.
Okay? So, that's it for our phlebotomy technique. So I hope you learned something in our discussion. And if you have questions naman guys, you can ask your professor. Okay, if medyo na may kalibugan sa pag-discuss na ko, you can ask your professor. Okay? Then, of course, guys, all of my discussion is naara po sa inyong book reference. Naara dito. So, if you want to review, you open your book, okay? Naara po dito siya dito tanan. So, that will be all, everyone. So, thank you for listening and I hope you have a great day ahead. So, see you next meeting and bye-bye!